तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते, मार देंगे रे। तू मारना चाहे मार ले। आज के जे ভিডিওটা আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি, এমআইএম চিফ আসাদুদ্দিন ওয়েসিজির একটা স্পিচ যেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হচ্ছে। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন, ওয়েসিজি কি বলছেন ভিডিওটা দেখুন। ভিডিওটা দেখার পরে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদেরকে আমি একটা ডিসক্লেমার দিয়ে দিচ্ছি, আমি কিন্তু কোনো পলিটিক্যাল পার্সন নই এবং আমাদের এই চ্যানেলটা একেবারে নিরপেক্ষ চ্যানেল। তো চলুন ভিডিওটা দেখুন। मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। তো বন্ধুরা, যেমন কি আপনাদেরকে আমি ভিডিওটা দেখালাম, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনাদের কি মতামত নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন এবং আপনারা কে কোথা থেকে ভিডিওটি দেখছেন কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন এবং এই ভিডিওটা বেশি বেশি করে হোয়াটসঅ্যাপ এবং ফেসবুকে বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দিবেন।